Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Although the Hungarian and the German governments have a conflicting attitude towards migration, according to the Hungarian government spokesman, we have to focus on the issues where the foundations of cooperation exist. Zoltán Kovács emphasized that by protecting the fence at the southern border, we protect both the Hungarian people and Europe, creating the conditions for fulfilling the requirements of European law and border protection. We can do this only if the countries concerned are supportive, said the government spokesperson. Regarding the creation of NATO headquarters in Central Europe with the support of Germany, he stressed that there is a need for cooperation and effective formations to increase the European defense capability. Such a division command would affect the Hungarian, Slovakian, Croatian and Slovenian military units, he said, adding that linking them to the German command seems reasonable within this framework. The Hungarian Liberal Party calls on members of the National Electoral Commission to help prepare the question for a referendum of the legalization of cannabis. The vice president of the party said that they have submitted the referendum question in 6 different forms so far, but the commission has not approved any of them. Adam Schermer emphasized that the NVB as a board cannot help to prepare the question, but its members can. They are therefore asked individually to help formulate a question that the National Electoral Commission is likely to approve. The overwhelming majority of the NATO members are far from achieving the 2% margin required, said Donald Trump. However, he would require 4% of their GDP to be spent on defense, reported at the press conference of the NATO summit in Brussels on Wednesday. However, NATO's Secretary General stated that the organization will continue to focus on achieving the 2% target by 2024. Jens Stoltenberg, however, did not refute a journalist's question about the fact that the U.S. president had indeed mentioned a rise to 4%, reported The Guardian. The 2% are currently reached by the United States, spending 3.6%, Greece with 2.4%, although it is affected by their economic crisis, Britain with 2.2%, and Estonia with 2.1%, though Latvia, Lithuania, Romania, and Poland might be able to reach 2% next year. Germany stands at 1.2%, while Hungary at 1.1%. Peter Szijjártó said during a break at the summit that the military reform in Hungary is also aimed at strengthening NATO's defense capabilities and achieving the required 2% defense expenditure. This reform includes the purchase of helicopters with a worth of over 100 billion forints. The German Federal Minister of Interior, Horst Seehofer, introduced his 63-point migration master plan in Berlin. The package proposes measures to be taken in 4 areas in order to settle, control, and limit the migration situation. It sets out in detail what to do with the countries from which asylum seekers arrive, where they are going through, and what measures should be taken within the country and at an EU level. The document underlies that current border controls can be maintained at the German-Austrian border until November 2018 on the basis of existing Schengen rules, but they will create a new border control system at the borders of Germany and Austria, set up transit centers where those asylum seekers who already applied for asylum in another member state will have to remain. The president of the People's Republic of China, Xi Jinping, promised a $20 billion loan and $1.6 billion of financial aid to resume economic growth in the Middle East. China has started to expand in recent years in the region. Arab countries play an important role in the so-called One Belt, One Road policy of President Xi Jinping, which aims to strengthen trade relations between China and Central and Southeast Asia. The Chinese president welcomed 21 Arab leaders at a Beijing conference. He emphasized beforehand that he saw development as the key to solving many security issues in the Middle East. We must be honest, we must not be afraid of our differences, we must overlook the problems, and we must thoroughly discuss each issue of foreign policy and development strategy, he added. Israel is closing the Kerem Shalom border crossing due to continuing violent acts along the Gaza Strip, announced the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu after a Likud's meeting. We will double the efforts against the terrorist organization Hamas in the coming period, said the Israeli Prime Minister, according to the Times of Israel. Netanyahu also said that besides the closure of the border crossing, several other measures have been taken by the Jewish state, but they do not yet intend to comment on them. Over the past 3 months, this border crossing had to be closed several times due to the increasingly violent Palestinian actions.
Air defense sirens sounded on the Golan Heights and in the Jordan Valley on Wednesday afternoon. The Israeli Defense Forces announced on Twitter that the sirens were activated due to a Patriot missile launched on a drone coming from Syria. No injury or material damage was reported. The Israeli army will not tolerate any violation of the air sovereignty of the State of Israel and will act against any attempt to endanger its citizens. Now, regarding the European League qualifying match between the emblematic teams of Hungarian and Israeli football, Ferencváros and Maccabi Tel Aviv on Thursday, the Hungarian Jewish Community Association and the Ferencváros Torna Club drew attention to an exemplary figure of domestic sport history. Prior to the match, they remembered the loyalty, sacrifice, and courage and humanity that the legendary Fradi coach István Tóth Potya and the heart of Fradi represented in the face of mortal danger. The outstanding player and first professional coach of Ferencváros supported persecuted people in 1944 and saved hundreds of Jews from certain death. After the Germans found out about Tóth Potya István's actions, they handed him over to the Hungarian movement and he was executed during the siege of Budapest days before the fighting was over. At Thursday, Ferencváros's Maccabi Tel Aviv's International Cup match, the children accompanying the players wore T-shirts with pictures of the legendary sportsman, recalling and reminding us of the coach who won international championships and rescued persecuted Jews, who is a hero and a role model to each of us. The result of the Ferencváros Maccabi Tel Aviv football match was a tie with 1-1. And finally, for the weather, on Saturday we can expect a lot of sunshine, although a few thunderstorms might occur in the northeast and in some parts of the western parts of Hungary. The weather will be windy and the northwestern winds might become very strong. Peak temperatures are expected to be between 27 and 31 degrees. Sunday will also be sunny, but during the day occasional thunderstorms may occur in the west, the east, and in the northeast. In the windy weather, the maximum temperatures are expected to be between 26 and 30 degrees. No significant changes expected in the weather on Monday. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Obwohl die ungarische und die deutsche Regierung eine gegensätzliche Einstellung in Bezug auf Migration haben, müssen wir uns laut dem Sprecher der ungarischen Regierung auf diejenigen Themen konzentrieren, die die Grundlage für eine Zusammenarbeit sein könnten. Zoltán Kovács betonte, dass wir durch den Schutz des Zauns an der südlichen Grenze sowohl das ungarische Volk als auch Europa schützen und die Voraussetzungen für die Erfüllung der Anforderungen des europäischen Rechtes und des Grenzschutzes schaffen. Wir können das nur dann erreichen, wenn die betroffenen Länder uns unterstützen, sagte der Regierungssprecher. In Bezug auf die Schaffung eines NATO-Hauptquartiers in Mitteleuropa mit deutscher Unterstützung betonte er, dass kooperative und effektive Formationen benötigt werden, um die europäische Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Eine solche militärische Dienststelle würde die ungarischen, slowakischen, kroatischen und slowenischen Militäreinheiten betreffen und deshalb erscheint die Verknüpfung dieser Einheiten mit der deutschen Dienststelle in diesem Rahmen als vernünftig. Die ungarische Liberale Partei fordert Mitglieder der Nationalen Wahlkommission auf, bei der Formulierung der Frage für ein Referendum über die Legalisierung von Cannabis mitzuhelfen. Der Vizepräsident der Partei sagte, dass sie die Frage des Referendums bisher in 6 verschiedenen Formen eingereicht haben, aber die Kommission hat keiner von ihnen zugestimmt. Adam Schermer betonte, dass der NVB als Vorstand nicht helfen könne, eine Frage zu formulieren, aber seine Mitglieder seien gestattet, einer solchen Bitte stattzugeben. Die Mitglieder werden daher gebeten, individuell zu helfen, eine Frage zu formulieren, die die Nationale Wahlkommission voraussichtlich billigen wird, sagte er. Die überwältigende Mehrheit der NATO-Mitglieder ist weit von dem 2%-Ziel entfernt. Donald Trump würde jedoch vorschreiben, 4% seines Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, hieß es bei einer Pressekonferenz des NATO-Gipfels am Montag in Brüssel.
Allerdings erklärte der NATO-Generalsekretär, dass die Organisation sich bis 2024 weiterhin darauf konzentrieren werde, das 2%-Ziel zu erreichen. Jens Stoltenberg widerlegte jedoch nicht, dass der US-Präsident tatsächlich einen Anstieg auf 4% erwähnt habe, berichtete die Zeitschrift Guardian. Die 2% werden derzeit von den Vereinigten Staaten mit 3,6%, Griechenland mit 2,4%, obwohl diese Nummer von der Krise der griechischen Wirtschaft beeinträchtigt wird, Großbritannien mit 2,2% und Estland mit 2,1% erreicht. Lettland, Litauen, Rumänien und Polen könnten im nächsten Jahr 2% erreichen. Deutschland liegt bei 1,2% und Ungarn bei lediglich 1,1%. Peter Szijjártó sagte während einer Pause des Gipfels, dass die Militärreform in Ungarn auch darauf abzielt, die Verteidigungsfähigkeiten der NATO zu stärken und das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben zu erreichen. Diese Reform beinhaltet den Kauf von Hubschraubern für 100 Milliarden Forint. Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte seinen 63-Punkte-Migrationsmasterplan in Berlin vor. Das Paket schlägt Maßnahmen in 4 Bereichen vor, um die Migrationssituation zu regeln, zu kontrollieren und zu begrenzen. Es beschreibt detailliert, was mit den Ländern geschehen soll, aus denen Asylbewerber kommen und wo sie durchreisen und welche Maßnahmen innerhalb des Landes und auf EU-Ebene ergriffen werden sollten. Das Dokument unterstreicht, dass die derzeitigen Grenzkontrollen an der deutschen-österreichischen Grenze bis November 2018 auf der Grundlage der bestehenden Schengen-Regeln aufrechterhalten werden können, aber sie werden ein neues Grenzkontrollsystem an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich schaffen und Transitzentren einrichten, wo Asylbewerber, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragt haben, bleiben müssen. Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, versprach ein Darlehen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar und eine Finanzhilfe in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar, um das Wirtschaftswachstum im Nahen Osten wieder anzukurbeln. China hat in den letzten Jahren in der Region expandiert. Die arabischen Länder spielen eine wichtige Rolle in der sogenannten One Belt, One Road-Politik des chinesischen Staatspräsidenten, die darauf abzielt, die Handelsbeziehungen zwischen China und Zentral- und Südostasien zu stärken. Der chinesische Präsident begrüßte 21 arabische Staatsführer auf einer Konferenz in Peking. Er betonte im Vorfeld, dass er Entwicklung als Schlüssel zur Lösung vieler Sicherheitsfragen im Nahen Osten sieht. Wir müssen ehrlich sein, wir dürfen keine Angst von unseren Unterschieden haben, wir dürfen die Probleme nicht übersehen und wir müssen jedes Thema der Außenpolitik und der Entwicklungsstrategie gründlich diskutieren, fügte er hinzu. Israel schließt den Grenzübergang Kerem Shalom wegen der andauernden Gewaltakte im Gazastreifen, kündigte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu nach dem Parteitreffen des Likuds an. Wir werden die Anstrengungen gegen die Terrororganisation Hamas in der kommenden Zeit verdoppeln, sagte der israelische Premierminister laut The Times of Israel. Netanyahu sagte auch, dass neben der Schließung des Grenzüberganges noch mehrere andere Maßnahmen vom jüdischen Staat ergriffen wurden, die sie jedoch noch nicht kommentieren wollen. In den vergangenen 3 Monaten musste dieser Grenzübergang wegen der zunehmend gewaltsamen palästinensischen Aktionen mehrmals geschlossen werden. Auf den Golanhöhen und im Jordantal ertönten am Mittwochnachmittag die Luftverteidigungssirenen. Die israelischen Verteidigungskräfte kündigten auf Twitter an, dass die Sirenen aufgrund der Patriot-Rakete aktiviert wurden, die wegen einer Drohne aus Syrien gestartet wurde. Es wurden keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet. Die israelische Armee wird keine Verletzung der Lufthoheit des Staates dulden und wird gegen jeden Versuch, seine Bürger zu gefährden, vorgehen. Im Zusammenhang mit dem Europa League-Qualifikationsspiel zwischen den emblematischen Mannschaften des ungarischen und israelischen Fußballs Ferencváros und Maccabi Tel Aviv am Donnerstag haben der ungarische jüdische Gemeindeverband Mojhis und der Ferencváros Tornaklub FTC auf eine exemplarische Figur der ungarischen Sportgeschichte hingewiesen. Man erinnerte sich vor dem Spiel an die Loyalität, den aufopfernden Mut und die Menschlichkeit, die der legendäre Fradi-Coach István Tóth Potya oder wie er noch genannt wurde, das Herz von Fradi angesichts der tödlichen Gefahr darstellte. Der herausragende Spieler und der erste professionelle Coach von Ferencváros unterstützte 1944 die Verfolgten und rettete mit seinen Freunden Hunderte von Juden vor dem sicheren Tod. Nachdem die Deutschen von Tóth Potya Istváns Taten erfahren hatten, übergaben sie ihn den Hungaristen und er wurde während der Belagerung von Budapest Tage vor dem Ende der Kämpfe hingerichtet. Beim Ferencváros Maccabi Tel Aviv International Cup-Spiel am Donnerstag trugen die Kinder, die die Spieler begleiteten, T-Shirts mit Bildern des legendären Sportlers, um uns an den Coach zu erinnern, der internationale Meisterschaften gewonnen und verfolgte Juden gerettet hat, der ein Vorbild für jeden von uns war. Das Ergebnis des Ferencváros Maccabi Tel Aviv Fußballspiels war 1:1.
Und nun zum Wetter. Am Samstag können wir mit viel Sonnenschein rechnen, obwohl im Nordosten und in bestimmten Teilen des Westens einige Gewitter auftreten können. Das Wetter wird windig und der Nordwestwind könnte sogar stark werden. Die Höchsttemperatur wird zwischen 27 und 31 Grad liegen. Der Sonntag wird auch sonnig sein, aber tagsüber können vereinzelt Gewitter im Westen, Osten und Nordosten auftreten. Bei windigem Wetter wird die Höchsttemperatur zwischen 26 und 30 Grad liegen. Am Montag wird keine wesentliche Änderung erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HettitV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Certes, dans le cas du gouvernement hongrois et du gouvernement allemand, la position défavorable et la position favorable à la migration sont contraires. Selon le porte-parole du gouvernement, il convient de se concentrer sur les questions où les bases d'une coopération existent. Du fait que la barrière établie à la frontière du Sud protège les citoyens hongrois, la Hongrie protège également l'Europe en créant les conditions nécessaires pour que les exigences du droit européen et de la protection des frontières soient satisfaites, a souligné Zoltán Kovács. Nous ne pouvons agir ainsi qu'avec le soutien des pays concernés, a précisé le porte-parole du gouvernement. En lien avec le projet de créer un commandement de division l'OTAN en Europe centrale avec le soutien de l'Allemagne, il a souligné qu'il était nécessaire d'établir des formations efficaces basées sur la coopération afin d'augmenter la capacité de défense européenne. Un tel commandement de division impliquerait des unités hongroises, slovaques, croates et slovènes, et dans ce cadre, la connexion avec le commandement allemand paraît judicieuse, a-t-il ajouté. Le Parti libéral hongrois demande aux membres de la Commission électorale nationale de fournir une aide à la préparation du référendum sur la légalisation du cannabis. Jusqu'ici, 6 demandes de référendum sur cette question ont été soumises sous différentes formes, mais aucune d'elles n'a été validée par la Commission, a expliqué le vice-président du parti. La CEN, en tant qu'institution, ne peut pas fournir d'aide pour la préparation de la question, ce qui n'est pas le cas de chacun de ses membres, a souligné Adam Schermer. Ainsi, les membres seront appelés individuellement pour aider à formuler les différentes questions qui devront être approuvées par la Commission, a-t-il affirmé. D'après les informations données au cours de la conférence de presse qui s'est tenue mercredi au sommet de l'OTAN, la grande majorité des pays membres sont déjà loin de 2%, alors que Donald Trump exigerait le montant de 4% du PIB pour financer des dépenses de défense. Cependant, le secrétaire général de l'OTAN a précisé que l'objectif de l'organisation resterait d'atteindre les 2% d'ici 2024. Toutefois, selon le Guardian, en réaction aux questions posées par un journaliste, Jens Stoltenberg n'a pas nié le fait que le président américain avait présenté la proposition de 4%. Actuellement, le niveau de 2% est dépassé par les États-Unis avec 3,6%, la Grèce avec 2,4%, même si ce taux reflète également l'effondrement de l'économie grecque, le Royaume-Uni avec 2,2% et l'Estonie avec 2,1%. Tandis que la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Pologne pourront atteindre les 2% l'année prochaine. L'Allemagne est à 1,2% et la Hongrie est à 1,1%. À la pause du sommet, Péter Szijjártó a précisé que la réforme des forces armées hongroises visant également à renforcer les capacités de défense de l'OTAN et à atteindre les 2% de dépenses de défense. L'acquisition d'hélicoptères pour un montant de 100 milliards de francs s'inscrit dans cet objectif. À Berlin, le ministre fédéral de l'Intérieur Seehofer a présenté son master plan migration comportant 63 points. Le projet propose des actions à mettre en œuvre dans 4 domaines afin de régler, de contrôler et de restreindre la crise migratoire. Différentes actions sont définies pour les pays d'origine et les pays de passage de demandeurs d'asile. Les mesures à prendre au niveau national et celles à prendre au niveau de l'Union européenne sont également différenciées. Le document souligne que le contrôle actuel à la frontière de l'Allemagne et de l'Autriche peut être maintenu jusqu'au mois de novembre 2018 sur la base des règles en vigueur dans l'accord de Schengen. En attendant, un nouveau système sera établi pour la protection de ces frontières.
la mise en place des centres de transit pour les demandeurs d'asile arrêtés qui ont déjà fait une demande dans un autre État membre de l'UE. Le président chinois Xi Jinping a promis un crédit de 20 milliards de dollars et une aide financière de 1,6 milliard de dollars pour la relance économique au Moyen-Orient. En effet, au cours des dernières années, la Chine a commencé à augmenter sa présence dans cette région. Les pays arabes jouent un rôle clé dans le programme politique Nouvelle route de la soie du président Xi, dont l'objectif est de renforcer les relations commerciales entre son pays ainsi que l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. Le président chinois a reçu les responsables politiques de 21 pays arabes dans le cadre d'une conférence organisée à Pékin. Le président Xi a souligné devant les participants que selon lui, au Moyen-Orient, la clé de la solution de nombreux problèmes de sécurité était le développement. Il faut que nous soyons sincères, nous ne devons pas avoir peur de nos différences, nous ne devons pas ignorer les problèmes et nous devons discuter dans le détail chacune des phases de la stratégie de la politique étrangère et du développement, a-t-il ajouté. À la suite des actes violents qui persistent, Israël fermait le point de passage Kerem Shalom situé à la frontière avec la bande de Gaza, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu après la réunion du groupe parlementaire du Likoud. Nous allons doubler nos efforts dans la lutte contre l'organisation terroriste Hamas, a dit le chef du gouvernement de l'État juif, selon les informations transmises par le quotidien Times of Israel. M. Netanyahu a précisé, sans souhaiter donner de détails, qu'en plus de la fermeture du point de passage, d'autres mesures suivraient. Pendant les 3 derniers mois, ce point de passage a dû être plusieurs fois fermé en raison des actions de plus en plus violentes des Palestiniens. Mercredi après-midi, les sirènes de la défense aérienne ont retenti sur le plateau du Golan et dans la vallée du Jourdain. Les forces de défense israéliennes ont annoncé dans un tweet que les sirènes ont été déclenchées à cause d'un missile patriote lancé contre un drone approchant depuis le territoire syrien. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé. L'armée israélienne ne supportera pas que la souveraineté de l'espace aérien de l'État d'Israël soit violée et agira contre toute tentative mettant en danger la vie de ses citoyens. Maintenant, en lien avec le match de qualification de jeudi de la Ligue des champions des équipes emblématiques du football hongrois et israélien, Ferencváros et Maccabi Tel Aviv, la Fédération des communautés juives de Hongrie et le club de sport de Ferencváros ont attiré ensemble l'attention sur un grand personnage de l'histoire sportive de la Hongrie. Avant le match, un hommage a été rendu à l'entraîneur légendaire du Fradi István Tóth Potya, à sa fidélité, à son courage dévoué et à son humanité, en évoquant ce dont lui et l'esprit de Fradi étaient incapables face à la mort. En effet, en 1944, le joueur phare et le premier entraîneur professionnel du Ferencváros, avec ses complices, a pris la défense des persécutés en sauvant de la mort plusieurs centaines de Juifs. Après avoir découvert l'action de sauvetage d'István Tóth Potya, les Allemands l'ont remis aux croix flèches et Hongrois qui l'ont exécuté pendant la siège de Budapest plusieurs jours avant la fin du combat. Jeudi, avant le match international de qualification Ferencváros Maccabi Tel Aviv, les enfants accompagnant les joueurs sur le terrain portant sur leur t-shirt l'effigie du sportif, entraîneur vainqueur des championnats internationaux, sauveur d'hommes, modèle de nous tous, notre héros commun. Le résultat du match de football Ferencváros Maccabi Tel Aviv est 1-1. Et finalement, samedi, il y aura beaucoup de soleil, seulement des faibles averses pourront se former au nord-est et à l'ouest. Le vent de nord-ouest sera soutenu par endroits avec le fort rafale. Les températures atteindront un maximum de 27 à 31 degrés. Dimanche, le soleil jouera toujours le rôle principal, mais pendant la journée, à l'est et au nord-est, des averses passagères ou éventuellement des orages pourront se former dans certaines régions. Par un temps venteux, les températures monteront jusqu'à 26 à 30 degrés. Lundi, les conditions météorologiques ne changeront pas considérablement. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet htv.com ou broerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登。以下是本周中文要闻。
匈牙利政府发言人表示，虽然匈牙利和德国政府对移民的态度有所冲突，但我们必须关注那些存在合作基础的问题。Zoltán Kovács强调，我们保护南部边境的围栏是在保卫匈牙利人民和欧洲，并为满足欧洲法律和边防要求创造条件。这位政府发言人指出，只有有关国家给予支持，我们才能做得到这点。关于在德国支持下在中欧建立北约指挥部的问题，他强调有必要通过合作和建立有效机制来加强欧洲防务能力。他表示，建立北约指挥分部将对匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚和斯洛文尼亚军队造成影响，将他们与德国指挥部联系起来，在这个框架内似乎是合理的。匈牙利自由党呼吁全国选举委员会成员帮助拟定针对大麻合法化的全民公投提案。自由党副主席表示，截至目前，他们已提出6种不同形式的全民公投提案，但没有任何一种得到该委员会的批准。Adam Shermer 强调，全国选举委员会作为整体无法帮助拟定一个全民公投提案，但其成员可以做到。因此，他们要求委员会各成员帮助拟定一个可能得到全国选举委员会批准的提案。据报道，周三在布鲁塞尔举行的北约首脑会议新闻发布会上透露，特朗普要求北约成员国将国内生产总值的4%用于防务。然而，绝大多数北约成员国连2%都远没有达到。但北约秘书长表示，北约将继续关注到2023年达到2%的目标。据《卫报》报道，Jens Stoltenberg 并未反驳记者关于美国总统确实提到防务开支增加到4%的提问。目前，防务开支达到2%的北约国家包括美国3.6%、希腊2.4%，尽管受到希腊经济危机影响，英国2.2%和爱沙尼亚2.1%。拉脱维亚、立陶宛和罗马尼亚和波兰则明年可能达到2%，而德国为1.2%，匈牙利为1.1%。匈牙利外交部长彼得西亚多在访华休会期间表示，匈牙利的军事改革也旨在加强北约的防卫能力，并实现2%的防务开支。这项改革包括购买价值过大1000亿福林的直升机。德国内政部长Horst Seehofer在柏林介绍了他的63点移民总体规划。这个一揽子计划建议在4个领域采取措施，以便解决控制和限制移民趋势。该计划详细阐述了如何处理寻求庇护者来自的国家、途径的国家，以及应该在各个国家和欧盟层面所采取的措施。该计划强调，在申根协定相关规定基础上，目前的边境权制可以在德国、奥地利边境持续到2018年11月，但他们将在德国和奥地利边境建立一个新的边境管制系统，建立国营中心。已经在其他欧盟成员国申请庇护的寻求庇护者将不得不再次停留。中华人民共和国主席习近平承诺提供200亿美元的贷款和16亿美元的财政援助，帮助中东恢复经济增长。近年来，中国开始在该地区扩张。阿拉伯国家在习近平主席所倡的"一带一路"政策中发挥着重要作用。该政策旨在加强中国与中亚和东南亚地区的贸易关系。在北京召开的一次会议上，中国国家主席欢迎到访的21位阿拉伯领导人。此前，他强调，他认为发展是解决中东诸多安全问题的关键。他表示，我们必须诚实，我们不能害怕我们的差异，我们不能忽视这些问题，我们必须彻底讨论外交政策和发展战略中的每一个问题。在利库的集团会议后，以色列总理内塔尼亚胡宣布，由于加沙地带持续发生暴力行为，以色列将关闭卡雷姆沙罗马国境口岸。据以色列时报报道，以色列总理表示，在未来一段时间，我们将加倍打击恐怖组织哈马斯。内塔尼亚胡还表示，除关闭国境口岸外，以色列也已采取其他一些措施，但他们对此未予置评。
过去3个月里，由于巴勒斯坦人当暴力行为日益加剧，该国境口岸不得不多次关闭。周三下午，戈兰戈的高地和约旦河谷掀起防空警报。以色列国防军在对特上宣布，警报被触发时，由于发射爱国者导弹拦截了一架来自叙利亚的无人机，目前并无人员受伤和财物损害报告。以色列军队不会容忍对以色列领空主权的任何侵犯，并将坚决反击任何危害以色列公民的企图。周四，匈牙利和以色列足球的2支代表新球队费伦茨瓦罗瑟对于特拉维夫马卡贝队进行了欧洲足球联赛这个认识赛。匈牙利犹太社区协会和费伦茨瓦罗瑟俱乐部借此引发国人对体育史上一位杰出人物的关注。赛前，他们纪念费伦茨瓦罗瑟队传奇教练费伦茨瓦罗瑟之魂，以传统国家缅怀了他们对致命危险时所体现的忠诚、自我牺牲的勇气和韧性。1944年，这位费伦茨瓦罗瑟队的杰出球员和所谓职业教练协同朋友为受迫害的人们提供支持，以及拯救了数百名犹太人。在发现他的行动之后，德国人将他叫割裂匈牙利运动组织。在战斗结束前，布达佩斯被围攻期间，他遭到处决。在周四，费伦茨瓦罗瑟对于特拉维夫马卡比队的国际杯比赛中，陪伴球员入场的孩子们甚至印有这位传奇运动员照片的 T 恤，纪念这位曾率队赢得国际锦标赛并营救受迫害犹太人的英雄教练。这提醒我们，他是我们每个人的榜样。费伦茨瓦罗瑟对于特拉维夫马卡比队的比赛结果是1-1。那预计周6阳光充足，但东北部和西部某些地区可能有雷雨、有风，西北风可能变得非常坚劲，最高气温27到31度。周日仍为晴天，但西部、东部和东北部地区白天偶有雷雨、有风，最高气温有26到30度。预计周一天气不会有显著变化。更多新闻请关注我们的网站 hettytv.com 还是 boypress.com。非常感谢，祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי טבעי, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. למרות שלממשלות הונגריה וגרמניה יש יחס סותר כלפי ההגירה, על פי דובר ממשלת הונגריה עלינו להתמקד בסוגיות שבהן קיימים יסודות של שיתוף פעולה. זולטן קובאץ' הדגיש כי בהגנה על הגדר בגבול הדרומי אנו מגנים הן על העם ההונגרי והן על אירופה, ויוצרים את התנאים להגשמת הדרישות של המשמעת האירופי והגנת הגבולות. אנחנו יכולים לעשות זאת רק אם המדינות הנוגעות בדבר תומכות בנו, אמר דובר הממשלה. בהתייחסו להקמת מטה נאט"ו במרכז אירופה, בתמיכתה של גרמניה, הוא הדגיש כי יש צורך בתצורות שיתופיות ויעילות להגדלת יכולת ההגנה האירופית. פיקוד כזה ישפיע על היחידות הצבאיות ההונגריות, הסלובקיות והקרואטיות והסלובניות, והוסיף כי קישורן לפיקוד הגרמני נראה הגיוני במסגרת זו. המפלגה הליברלית ההונגרית קוראת לחברי ועדת הבחירות הלאומית כדי לעזור להכין את השאלה למשאל העם בנושא לגליזציה של קנאביס. סגן נשיא המפלגה אמר כי הם הגישו את שאלת משאל העם ב6 צורות שונות עד כה, אך הוועדה לא אישרה אף אחת מהן. האדם שיינמן הדגיש כי המועצה לא יכולה לעזור להכין שאלה, אבל חבריה כן. על כך הם מבקשים באופן פרטני לסיוע בנוסח השאלה שוועדת הבחירות הלאומית כן צפויה לאשר. הרוב המכריע של חברי נאט"ו רחוק מלהשיג את 2% הנדרשים מהתמ"ג, אך דונלד טראמפ לעומת זאת דורש 4% לביטחון. כך דווח במסיבת עיתונאים של פסגת נאט"ו בבריסל ביום רביעי. עם זאת, מזכ"ל נאט"ו הצהיר כי הארגון ימשיך להתמקד בהשגת היעד של 2% עד 2024. יאן סטולטנברג לעומת זאת לא הפריך את שאלת העיתונאי על העובדה כי נשיא ארצות הברית אכן הזכיר 4%, מדווח הגרדיאן.
2% התמ"ג מוקצים בארצות הברית עם 3.6%, יוון עם 2.4%, אם כי זה מושפע ממשבר הכלכלה היוונית, בריטניה עם 2.2%, אסטוניה עם 2.1%, ולטביה, רומניה ופולין יוכלו להגיע ל2% בשנה הבאה. גרמניה עומדת על 1.2% והונגריה על 1.1%. פיטר סיאטו אמר במהלך הפסגה כי הרפורמה הצבאית בהונגריה מכוונת גם לחיזוק יכולות ההגנה של נאט"ו ולהשגת הוצאות לביטחון בגובה 2%. רפורמה זו כוללת רכישת מסוקים תמורת 100 מיליארד פורינט. שר הפנים הפדרלי הגרמני הורסט זייהופר הציג את תוכנית ההגירה בת 63 הנקודות שלו בברלין. החבילה מציעה אמצעים לפיהם יש לנקוט ב4 תחומים על מנת ליישב, לשלוט ולהגביל את מצב ההגירה. היא מפרטת מה לעשות עם המדינות שמהן מגיעים מבקשי המקלט, היכן הם עוברים, ואיזה אמצעים יש לנקוט בתוך המדינה וברמת האיחוד האירופי. המסמך מדגיש כי ניתן לשמור על ביקורות הגבול הנוכחיות בגבול הגרמני-אוסטרי עד נובמבר 2018 על בסיס הכלכלה והכללים הקיימים בשנגן, אבל הם יצרו מערכת חדשה בגבול גרמניה ואוסטריה להקים מרכזי מעבר, מקום שבו מבקשי המקלט שכבר הגישו בקשה למקלט ממדינה חברה אחרת, יצטרכו להישאר. נשיא הרפובליקה העממית של סין, שי ג'ינפינג, הבטיח הלוואה כספית בהיקף של $20 מיליארד ו$1.6 מיליארד לסיוע לצמיחה כלכלית במזרח התיכון. סין התחזקה בשנים האחרונות באזור, מדינות ערב ממלאות תפקיד חשוב במדיניות חגורה אחת דרך אחת של הנשיא שי ג'ינפינג, שמטרתה לחזק את קשרי הסחר בין סין ולמרכז ודרום מזרח אסיה. נשיא סין קידם בברכה 21 מנהיגים ערבים בוועידה בבייג'ינג. הוא הדגיש לפני כן כי הוא רואה את הפיתוח כמפתח לפתרון סוגיות ביטחון רבות במזרח התיכון. אנחנו חייבים להיות כנים, אסור לנו לפחד מההבדלים שלנו. אסור לנו בנוסף לפחד ולהתעלם מהבעיות. עלינו לדון ביסודיות בכל סוגיה של מדיניות חוץ ואסטרטגיית פיתוח. ישראל סגרה את מעבר כרם שלום בשל מעשי אלימות מתמשכים ברצועת עזה, הודיע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לאחר ישיבת הליכוד. נכפיל את המאמצים נגד ארגון הטרור חמאס בתקופה הקרובה, אמר ראש ממשלת ישראל על פי ה-Times of Israel. עוד אמר נתניהו כי מלבד סגירת מעבר הגבול ננקטו צעדים נוספים על ידי המדינה היהודית, אך עדיין אין בכוונתו להגיב עליהם. בשלושת החודשים האחרונים היה צורך לסגור את מעבר הגבול מספר פעמים בשל הפעולות הפלסטיניות האלימות. אזעקות נשמעו ביום רביעי אחר הצהריים ברמת הגולן ובעמק הירדן. צבא ההגנה לישראל הודיע בטוויטר כי הסירנות הופעלו בשל טיל פטריוט ששוגר על כטב"ם שהגיע מסוריה. לא דווח על פגיעה או נזק חומרי. הצבא הישראלי לא יסבול כל פגיעה בריבונות האוויר של מדינת ישראל ויפעל נגד כל ניסיון לסכן את אזרחיה. בנוגע למשחק ליגת אירופה בכדורגל בין נבחרות הכדורגל ההונגריות והישראליות, פרנצווארוש ומכבי תל אביב ביום חמישי, איגוד הקהילות היהודיות ההונגריות ופרנצווארוש הפנו את תשומת הלב לדמות מופתית של היסטוריית הספורט המקומית. לפני המשחק נערכה אזכרה לנאמנות, אומץ והקורבן של מאמן פלודי האגדי, אישטוון טורטפוטיה, והלב של פלודי מול הסכנות. השחקן המצטיין והמאמן המקצועי של פרנצווארוש תמך באנשים הנרדפים ב-1944 והציל מאות יהודים ממוות בטוח. לאחר שהגרמנים גילו את פעולותיו של טורטפוטיה אישטוון, הם מסרו אותו לפשיסטים ההונגרים, והוא הוצא להורג במהלך המצור על בודפשט ימים ספורים לפני תום הלחימה. ביום חמישי בערב התקיים משחק כדורגל הבינלאומי בין פרנצווארוש למכבי תל אביב, שם ילדים שליוו את השחקנים לבשו חולצות טריקו עם תמונות של הספורטאי האגדי, שהזכיר לנו את המאמן שזכה באליפויות הבינלאומיות והציל יהודים נרדפים. הוא גיבור ומודל לחיקוי לכל אחד מאיתנו. המשחק עצמו הסתיים בתיקו של 1-1. ולמזג האוויר ביום שבת אנחנו יכולים לצפות להרבה שמש, אם כי כמה סופות רעמים עלולות להתרחש בצפון מזרח ובחלקים מסוימים של מערב הונגריה. מזג האוויר יהיה סוער, הרוח הצפון מערבית עלולה להתחזק מאוד, טמפרטורות השיא תהיינה בין 27 ל-31 מעלות. ביום ראשון תהיה גם שמש, אבל במהלך היום צפויות סופות רעמים ברחבי הונגריה. במזג האוויר הסוער הטמפרטורות המקסימליות תהיינה בסביבות 26 עד 30 מעלות. לא צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר גם ביום שני. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום.